So kasakang so chuta mo po ngini keng kasa lagwerta keni keng porak. Di keni ya po ing prep look shoot dareng misawa. So yung shoot mengeni is Newell of Baus 30 years na lapu dareng misawa. Surprise wedding gift yung kaya kaming shoot ngeni. Bali ing may planungan ing anak dang babae kaya kabunanak na. So ay nipapakit kayo po kaya kayo yung location dareng karelang prep look ne santing. Eh mubalong ating makanini ka santing keni porak po kayong lugar ini. Pwede ka rin mag-staycation na bisa. Kareng sasalikot, pwede yan solid yan yung lugar yan Diyan nang munta ako yan ako expect natin makanini kasanting na lugar kayo ni Porak. Kaya may kilwal. May man balong ating makanini kasanting. Santing swimming pool da. Pwede kayo ni. So yung kaya katang studio ngayon mag-shoot tamo for freelance para kang paring Jolly Flores Photography and Films. Shout out kang pare ko kung sobra ka naka. Yan, patse, mag-shoot ka kayo. Nakapabusten. Paano nating pamangan? Paano yung mabsi? Wow! Katang kuting Jollibee. Aluwa ka pare. Solid ka. Pare Jolly. Bali, ayun po yung resort. Nung nakakitsula po rin amenities. Tama, santing naman po. Doon ko mapalupit ang kwarto kasi pin po ating mag-shoot alwa. Ating pong makabok alwa. Sapak yan po yung karelang kaya ngayon kwarto. Okupado langan. So, bali po yun po yung kaya katamong kliyente. O yan po pala ay Boss Jolly. Okay? So, yung kaya katamong. Oto, ating ko yung kita kaya. Anino? Ay, Diyos ko po, nino ito? So, ini po yung kaya kata mong kliyente. Madam Russell, meron niya mo naman pong vlogger. Solid niya po yung Madam. Perfect! Matakal niya po kahit viewers, million na po. Alwaya ni. Bali po yung kaya biya kong videographer ngayon Papa Don, the legendary Papa Don. Nice! After na yun, ito kong buting kayabeng i-vlog, photographer. Maluot ko niyang kayabeng niya. Kaso, yung problema, kaya rakap-rakap. Kasi makademanda iyo. Sa likod yun. O yan, The Black Buddha. Gusto po, The Black Bullfrog. Solid Janie. Alam mo na may bugmiloklok. Diyos ko po. Abe, may mo rin po Bapang Emil, aka Dong Gonzales. Ayan, kalupa ng kalupa. O hindi pa yung electrician, mamutot niya naman kuryente. Diba, Balo yun po, nung kanino po makademanda yun magdemanda kay listerin ng point Colgate. Ang laswa ng buha nga mo, ha? Ano po kasi banglo yung kaluguran kong solid siya. Bapang ML. So, habang malaya kami, may kwentuhan kami. O yan po, Chuge po Kilwal. O yan po yung kiyakatang Black Buddha. Maswerte po yan. Kaya BMI mo rin pala yung PA-ming masipag. Sobra kasipag ni. Magmasaya pa. Neng, yung problema, pasmado yasbok. Yun Diyos ko po. Iyabela rin pasmado ng asbok. Ang po ing makademanda kayang Colgate. Ayan Bapang Dong Emil Gonzales. Mamaus na yung backup ka rin voice na kayang Kapitolyo. Diyos ko po. Ariyan ako kanya yan. Tagal ya po pamong kay Gobernador. Buri pong damdaman. O yan po. Pagkaramdaman niya kung ano po yung gawa na. Alam niya, pakaramdaman niya Yan, dimdam niya po. Pero diyang mga yan, maganda nga yan. Nakapaposte yan. Pala biruya talaga yung matuwang yan. Time.